آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے شہر کے بارے میں جہاں پر دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی آباد تھی۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ صدیوں سے برِ صغیر میں آنے والے حملہ آوروں کو رستہ فراہم کرتا رہا ہے۔ یہ شہر جرنیلی سڑک پر واقع ہے۔ یہ وہی جرنیلی سڑک ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی اور جس کو اب جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی انفرادیت یہ ہے کہ اسے اسلام آباد کا جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں راول پنڈی کی، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پنڈی پنڈی ہے۔ راول پنڈی کے بارے میں دلچسپ حقائق جاننے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ چوتھے مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تزکِ جہانگیری ہے۔ ہمیں راول پنڈی کا ذکر اس کتاب سے بھی ملتا ہے۔ اگر ہم راول پنڈی کے بارے میں کہیں کہ یہ پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ سینٹرل ایشیا سے آنے والے آریاؤں، ایرانیوں، ترانیوں، پہلوی حکمرانوں غزنوی اور غوری نے برِ صغیر پر حملہ کرنے کے لیے اس شہر کو اپنا راستہ بنایا۔ جب اس علاقے پر راجہ پورس کی حکومت تھی تو یونانیوں نے بھی برِ صغیر پر حملہ کرنے کے لیے اس شہر سے راستہ استعمال کیا اور اس وقت ٹیکسلا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہ علاقہ صدیوں پرانی یونیورسٹیوں اور کالجوں کی وجہ سے اہمیت کا حامل بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کہاں آباد تھی؟ یہ یونیورسٹی کہیں اور نہیں بلکہ موجودہ پاکستان کے اسی خطے میں واقع تھی۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی موجودہ ٹیکسلا میں آباد تھی، جو کہ ٹیکشلا یونیورسٹی کے نام سے آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ اس دور میں یہاں اٹالین، عرب اور یونانی اسکالرز آتے تھے۔ پہلی 1000 عیسوی تک یہ شہر بہت چھوٹا تھا۔ فقہ راجستھان کے مطابق راول پنڈی کا پہلا نام سولان تھا۔ اس علاقے پر راجہ گنج نے جب چوہانوں سے حکومت لی تو یہ گجنی پورہ بن گیا۔ راجہ گنج کی اولاد میں ہی ایک سالبان تھا اور سالبان جب حکمران بنا تو یہ علاقہ سالبان پورہ کہلایا۔ سالبان کی اولاد میں سے جب بھٹی حکمران بنے تو علاقے کا نام بٹیریا یا بھٹی پورہ کہلایا۔ اس علاقے کو کبھی سیاہ پانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ بھٹی پورہ کے آخری حکمران کی بیٹی کا نام سملی تھا۔ اس نے جس تالاب میں خودکشی کی اسے اب سملی ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ڈیم بھی راول پنڈی میں واقع ہے اور اس سے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں اس علاقے کا نام اکبر آباد رکھا اور اس کا بیٹا جب حکمران بنا تو اس نے اس علاقے کا نام فتح پور بابلی رکھا۔ اس کے موجودہ نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب باپا راول نامی ایک ہندو نے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تو اس نے اپنے نام کی نسبت سے اس کا نام راول رکھا۔ تب تک یہاں کی آبادی بہت کم تھی اور یہ گاؤں کی شکل میں موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام راول پنڈ ہو گیا۔ پنڈ پنجابی میں گاؤں کو کہتے ہیں۔ بعد میں راول پنڈ سے یہ خوبصورت شہر راول پنڈی ہو گیا اور اب تک اس کا یہ موجودہ نام راول پنڈی قائم ہے۔ راول پنڈی پوٹوہار سطح مرتفع پر واقع ہے جو قدیم بدھسٹ ورثہ کے لیے جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس کے ساتھ آباد ٹیکسلا یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ راول پنڈی شہر کے آس پاس کا علاقہ ہزاروں سالوں سے مختلف تہذیبوں کا حصہ رہا ہے۔ راول پنڈی گندھارا تہذیب کی قدیم حدود میں آتا تھا۔ تاریخ دانوں کو ادھر سے کم از کم 55 صوبہ، 28 بدھ خانقاہوں، 9 مندروں اور مختلف علاقوں کے نوادرات کے آثار ملے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ علاقہ صدیوں سے بہت سی تہذیبوں کا مسکن رہا ہے۔ اس شہر کے سینے میں بہت سے عروج و زوال کی کہانیاں دفن ہیں۔ حملہ آوروں نے بہت دفعہ راول پنڈی کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا۔ محمود غزنوی نے راول پنڈی پر حملہ اور پھر اسے تباہ کر دیا۔ 14ویں صدی میں یہ شہر ایک دفعہ پھر منگولوں کی بربریت کا نشانہ بنا اور اپنی عظمت رفتہ کی شان کھونے لگا۔ اس شہر کے بار بار تباہ ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ سینٹرل ایشیا سے جو بھی حملہ آور آتا وہ اس راستے کو استعمال کرتا۔ پھر جھنڈا خان نے برباد شہر کو دوبارہ قائم کیا۔
बड़े सगीर पर जब मुगलों की हुकूमत कायम हुई, रावलपिंडी पर गखड़ों का ही राज था। 1559 में कमाल खान की मौत हो गई, जिसके बाद गखड़ सरदारों में इंतशार पैदा हो गया और उन्होंने हुकूमत हासिल करने के लिए एक दूसरे को गिराना शुरू कर दिया। इनकी लड़ाइयों को देखते हुए मुगलों ने रावलपिंडी इनसे ले लिया और इसको सैयद खान को दे दिया। शहंशाह जहांगीर ने कंधार पर हमला करने की मंसूबाबंदी भी रावलपिंडी के एक कैंप में ही 1622 में यानी 1622 में बनाई। जब बरसगीर पर मुगलों की हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो गई तो रावलपिंडी की अहमियत कम हो गई। 1760 की दिहाई में रावलपिंडी शहर को गुज्जर सिंह और इसके बेटे साहब सिंह ने मुकरब खान से छीन लिया। इस शहर की इंतजामिया सरदार मेल्हा सिंह के हवाले की गई। इसके बाद सिखों ने वही किया जो उन्होंने गुजरांवाला में किया था, यानी उन्होंने दूसरे इलाकों से सिखों को दावत दी कि वो रावलपिंडी में आकर आबाद हो जाएं। वो लोग जो दूसरे इलाकों से आकर रावलपिंडी आबाद हुए, इनमें एक बहुत बड़ी तादाद ताजरों की भी थी, जिसकी वजह से शहर ने एक दफ़ा फिर खुशहाल होना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के शुरू में जब अफगानिस्तान के बादशाह शाह शुजा और उनके भाई को जलावतन कर दिया गया तो उन्होंने रावलपिंडी में ही पनाह ली। जब पंजाब पर रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हो गई तो 1810 में रंजीत सिंह ने रावलपिंडी पर भी कब्जा कर लिया। रंजीत सिंह ने मेल्हा सिंह के बेटे की रावलपिंडी के गवर्नर की हैसियत को कायम रखा। 29 मार्च 1849 को पंजाब पर सिखों की हुकूमत ख़त्म हो गई और रावलपिंडी भी अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया गया। मार्काइस ऑफ डलहौजी ने 1851 यानी 1851 शहर में मुस्तकिल फौजी छावनी बनाने का फैसला किया। इस शहर ने अपना पहला टेलीग्राफ ऑफिस 1850 के अवाइल में देखा। शहर का गैरिजन चर्च 1854 में तामीर हुआ। 1857 की जंगे आज़ादी में बरतानवी दौर में मुतअद्दिद सिविल और फौजी इमारतें तामीर की गईं और रावलपिंडी की बल्दिया 1867 यानी 1869 में तश्कील दी गई। 1883 यानी 1883 में असला खाना कायम होने के बाद रावलपिंडी की छावनी फौजी ताकत का एक अहम मरकज़ बन गई। बरतानिया की फ़ौज ने इस शहर को एक छोटे से कस्बे से सन 1921 यानी 1921 तक पंजाब के तीसरे सबसे बड़े शहर में तरक्की दे दी। शहर की अच्छी आबो हवा और करीब मरी में वाक़या हिल स्टेशन की वजह से इंग्लैंड से नए आने वाले फौजियों के लिए पहली पोस्टिंग का इंतखाब किया जाता था। 1905 में अंग्रेज़ राज के खिलाफ फसादात फूट पड़े, जिसकी वजह से रावलपिंडी भी मुतासिर हुआ। पहली जंग अजीम के दरमियान फौजियों की भर्ती करने वाले इजला में रावलपिंडी ज़िला पहले नंबर पर रहा और इसके बदले में बरतानवी हुकूमत की तरफ से ज़्यादा माली इमदाद हासिल की। रावलपिंडी पंजाब के इन 7 शहरों में से एक था जहां आधी से ज़्यादा आबादी कंटोनमेंट डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। 5 मार्च 1947 को रावलपिंडी की हिंदू और सिख बरादरियों ने पंजाब हुकूमत में मुस्लिम वजारत की तश्कील के खिलाफ एक जुलूस निकाला। पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। इस हादसे से रावलपिंडी की ज़मीन पर बहुत खून खराबा हुआ। चूँकि आज़ादी के वक्त इस शहर में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी तो ये पाकिस्तान के हिस्से में आया। यहाँ पर आबाद सिख और हिंदू हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर गए और हिंदुस्तान से मुसलमान महाजरीन ने इधर पनाह ली। पाकिस्तान बनने के बाद रावलपिंडी को फौजी हेडक्वार्टर के तौर पर मुंतखब किया गया। बाद में पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जनाब लियाकत अली खान का कत्ल भी रावलपिंडी के मुकाम पर हुआ। 1960 में जब इस्लामाबाद को आबाद करने का मंसूबा बनाया गया तब रावलपिंडी को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान का कायम मुकाम दारुल हुकूमत बना। इस दिहाई में रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। 1979 यानी 1979 पाकिस्तान के मज़बूत वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी में ही फांसी हुई।
और 2007 में इन्हीं की बेटी बेनज़ीर भुट्टो को भी रावलपिंडी में ही कत्ल किया गया। अगर रावलपिंडी के तारीखी मुकामात की बात की जाए तो इनमें पर आना किला बहुत मशहूर है। एक और तारीखी जगह मुर्गा है। ये एक नेशनल पार्क है। इधर से मुख्तलिफ आसार कदीमा मिले हैं, मसलन कदीम तरीन पत्थर और पुराने वक्त के औजार। इधर से गंधारा एज के आसार भी मिले हैं। जहांगीर ने अपने दौर में इधर मस्जिद बनवाई और एक बावली तामीर करवाई। बावली इस जगह को कहते हैं जहां पुराने वक्तों में लोग नीचे उतरकर पानी हासिल करते थे। पाकिस्तान में झेलम में किला रोहतास के मुकाम पर एक बावली आज भी मौजूद है। किला रांगली भी रावलपिंडी के तारीखी मुकामात में से एक है। यहाँ पर गरखर सरदारों की राजधानी थी। इधर हुमायूं बादशाह ने भी क़याम किया था। इसके अलावा रावलपिंडी की तारीखी मुकामात में किला रवात भी काबिल ज़िक्र है। रावलपिंडी की लाल हवेली तारीखी मुकामात में से एक है जो आज तक बिल्कुल अपनी असल सूरत में मौजूद है। यूँ तो रावलपिंडी के खाने पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, लेकिन यहाँ की मखनी, मटन, कढ़ाई, मछली और गराटू जलेबी का कोई जवाब नहीं।